Pertama kalinya aku dapat paket segini gede, segini berat. Oh my god. Dari siapa? Dari Depok. Depok. Buka. Ini doang masa? Di sini udah ada teman-teman TikTok. Mau ajak kalian unboxing di studio aku. Let's go. Wah. Kira-kira isinya apa ya? Mereknya dibuang dulu dong. Emosi banget nih teman-teman begini dia. Wah, gokil. Produknya ada lagunya. Barang-barang UMKM udah masuk tuh, kita mau pajang-pajangin, kita mau pakai di konten-konten kita. Kita akan share ke kalian di TikTok live-nya Aris Sapi Guru. Oke, support UMKM Indonesia. God bless you.